Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada chapter 10 interview for scholarship bagian C dan D, yaitu conversational practice dan grammar focus. Baik, di sini saya akan mengenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Andira Enggar Oktavania, yang kedua ada Dini Nahdia, kemudian ada Ahmad Lufan Al-Ghifari, kemudian ada saya sendiri Nasihatul Nikmah, dan yang terakhir Aryus Tiorini. Baiklah, kita lanjutkan ke materi. Baik teman-teman, kita memasuki materi C, yaitu conversational practice atau praktik percakapan, yaitu kita mendapatkan informasi dari telepon, getting information on the phone. You can use several expression below during a telephone call. Kamu dapat menggunakan beberapa kalimat di bawah ini atau ungkapan di bawah ini selama panggilan telepon berlangsung. Yang pertama yaitu I'm calling to find out. Saya menelpon untuk mencari tahu. Jadi apabila kita ingin mencari tahu mengenai informasi, contohnya informasi tentang program manajemen dakwah di IAIN Salatiga, kita bisa menggunakan kata-kata ini tadi. Contohnya I'm calling to find out dakwah manajemen departemen at IAIN Salatiga. Baik, yang kedua ada I'd like to ask. Saya ingin bertanya. Apabila kamu ingin bertanya bagaimana keadaanmu, di mana rumahmu, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Contohnya I'd like to ask how are you. Selanjutnya ada could you tell me, bisa Anda ceritakan. Jadi jika kita ingin meminta cerita, mencari informasi lebih lanjut, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Contohnya could you tell me about your experience being a student. Jadi bisakah Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda menjadi seorang mahasiswa. Yang selanjutnya ada I'm calling about. Saya menelpon tentang. Jadi kita menyampaikan tujuan kita menelpon. Yang terakhir ada I was wondering if you could tell me. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya. Grammar focus. Phrasal verb. Phrasal verb are a combination of one verb and or two particles that form a new meaning. Usually the particles used in phrasal verb and are adverbs or preposition. Phrasal verb adalah gabungan antara satu kata kerja dengan satu atau dua particles yang membentuk makna baru. Biasanya partikel yang digunakan dalam phrasal verb adalah adverb atau preposisi. Phrasal verb are mainly used in spoken English and informal text. The more formal a conversation or text, the fewer phrasal verb are found. Kata kerja perasa digunakan di dalam bahasa Inggris lisan atau teks informal. Semakin percakapan atau teks semakin sedikit kata kerja frasa yang ditemukan. Some verb are two-part verb. They consist of a verb and a particle. Example: grow plus up, tumbuh plus dewasa. The children are growing up. Anak-anak tumbuh dewasa. Often give the verb a new meaning. Seringkali ini memberi arti baru pada kata kerja. Take plus after, ambil plus setelah. She takes after her mother means that she look like her mother, or she behaves like her mother. Dia mengambil setelah ibunya. Maksudnya itu berarti dia terlihat seperti ibunya atau dia berperilaku seperti ibunya. Count plus on, hitung. I know I can count on you, mean that I can trust you, or I can believe you. Saya tahu saya dapat mengendalikanmu. Artinya itu saya dapat mempercayai Anda.
Some transitive two-part verb, C clauses, sentence, and phrases have only one pattern. Beberapa kata kerja transitif memiliki dua bagian. Lihat klausa, kalimat, dan frasanya. Ini hanya memiliki satu pola: subject, verbs, particle, object. Not, noun, verb, particle. Subject, she, I, my father. Verbs, takes, can count, comes. Particle, after, on, from. Object, her mother, you, Madrid. Some transitive two-part verbs, C clauses, sentence, and phrases, or phrasal verb. Phrasal verb have two different patterns. Yang kedua adalah phrasal verb. Frasa sendiri memiliki dua pola. The usual pattern is N plus V and plus N plus P. Pola yang biasanya adalah subject, she, he, we. Verbs, gave, knocked, will be living. Object, the money, the glass, our friend and neighbor. Particle, back, over, behind. But sometimes this verb have the pattern subject, verb, particle, object. Namun terkadang kata kerja ini memiliki pola subjeknya she, he, we, verbnya give, croquet, will be living, partikelnya back, over, behind, objeknya the money, the glass, our friend and neighbors. When the object is a person, pronoun, this verb always have the pattern subject, verb, objek, partikel. Ketika objeknya kata ganti orang, kata kerja ini selalu memiliki pola subjek, verb, objek, partikel. She gave back it sama dengan she gave it back. He knocked over it sama dengan he knocked it over. We will be leaving behind them sama dengan we will be leaving them behind. Phrasal verbs are nearly always made up of a transitive verb and a particle. Common verbs with their most frequent particle are bring, about, long, back, forward, in, off, out, round, up, by, out, up, call, off, up, carry, off, out, cut, back, down, off, out, up, give away, back off, and back, down, in, on, out, over, round, knock, down, out, over, leave, behind, out, let, down, in, off, out, pass, down, over, round, point, out, push, about, around, over, put, across, away, down, forward, off, on, out, trudge, together, up, read, out, set, apart, aside, back, down, shut, away, in, off, out, take, apart, away, back, down, in, on, up, over, sing, over, trudge, up. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.